ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଲାसेସ୍କୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡେଟ୍। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ଆୱାର୍ଡ, ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡ, ଆଲୁମିନି ଆୱାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା, କେଉଁଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ନା MSP ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଠି mspodisha.gov.in ର ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟା ଖୋଲିବ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଯିବେ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ମାନେ ସ୍କୁଲ ୟୁଡାଇସ୍ କୋଡ୍, ତା ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ଦେବେ, ତା ସହିତ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପଚା ମାନେ ଏଠି ଯାହା ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ଦେଖେଇଛି ସେଇ କ୍ୟାପଚାଟା ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ କ୍ୟାପଚାଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 675। ତ କ୍ୟାପଚା ଫିଲିଂ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆସିବ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ, ତାପରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍, ମ୍ୟାପିଂ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ତିନିଟା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡ, ଆଲୁମିନି କମିଟି ଆୱାର୍ଡ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ସରିଯାଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡଟା ଏଠି କରାଯାଇଛି, ପିଲାଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳକୁ ଦେଖେଇବ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଦେଖେଇବା କଥା ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ, ତା ତଳକୁ ଦେଖାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଟିଚର ଆୱାର୍ଡ ଦେଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ତା ତଳକୁ ଟିଚର ଆୱାର୍ଡଟା ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେମିତି ପାଇବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ୱେଟେଜ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ୱେଟେଜ 30%, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଡେମିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ୱେଟେଜ 30%, ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେସନ ପାଇଁ ୱେଟେଜ ହେଉଛି 20%। ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ପାଇଁ 20%, ଟୋଟାଲ 100% ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରାହେବ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ, that is advised to save all the text to be entered in the notepad application and copy paste। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫଟୋ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ PDF ଫାଇଲ୍ସ ୱିଥ୍ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ 5 MB, 5 MB ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଫାଇଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ, ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୋଟପ୍ୟାଡରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ଖାଲି ଏଠି ଆଣିବେ କପି ପେଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଅ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ and they are used in the teaching learning process। ତ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ତଥ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୋଟପ୍ୟାଡରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଥିବେ, କେବଳ ଆଣିବେ ସିମ୍ପଲ ପେଷ୍ଟ ମାରିବେ ଏଠି ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସକୁ କେମିତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତ ଫାଇଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପାରେଟ୍ CWSN ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟଏଲେଟ୍ସ ଅଛି, ର୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଅଛି, ଅପଡେଟିଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ MIC, ୟୁଡାଇସ୍, ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର PTM ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, SMC ସହିତ SMC ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ କେମିତି ରହୁଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି, କମ୍ୟୁନିଟି କୁଇଜ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାମାନେ ଆଲୁମିନି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ, ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଇଭେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ପେଣ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
लिखिपारे ता सहित फाइल जोड़ी पारे पीडीएफ फाइल 5 MB तलू तापर आपणकर आउ कौन कौन कर लिखिए गैलेरी अच्छी विभिन्न प्रकार आइडिया आपण मैंने देपारे है इनोवेटिव आइडिया देके लास्ट को सर्टिफाइड करके आपण मैंने सेव करेंगे है तो ये सेव कले आपणकर स्कूल अवार्डटा अप्लाई हो तापर आमर आसला तापर पड़े आस पुणी आमर इंस्टीट्यूशन आलुमिनी अवार्ड एमती क्लिक करदे क्लिक कलापर क्राइटेरिया सब पड़े आसला आलुमिनी अवार्ड क्राइटेरिया आसीगला क्राइटेरिया आपण मैंने कौन करेंगे ना क्लीयर कट ये कौन कौन मागिछि देबे मिनिमम 3 कैरियर काउंसलिंग सेशन होइतिबो कोचिंग सेशन होइतिबो ए सब होइतिबो हला ए सब जिंस आपण माने फिलअप करि सारला परे सेव कर देबे हला ये गला हमर स्कूल अवार्ड तापर गला एलुमिनी अवार्ड तापर हमर होछि कोन टीचर अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस तो टीचर अवार्ड अप्लाई करिया पई आपण माने कोन करिया पड़ियो ना प्रथम आपण माने जोंटी लॉगिन करथिले सेइठू आपण माने को लॉग आउट हे जे पड़ियो हला एठी लॉग आउट हे जिबा एठी आउ किसी काम नै आपण माने कोन करिवे एठी ऊपर देखि परथिबे गोटे होम बटन टा अछि म देखै दउजी एठी होम बटन ऊपर अछि ए होम बटन को आपण माने क्लिक करिवे होम बटन हैला एठी होम बटन को क्लिक कला पर एमती इंटरफेस टा खोलिबो इंटरफेस टा खोलला पर एको क्रॉस काटी देबे तापर आपण को एठी कोन करिया पड़ियो न गोटे अकाउंट क्रिएट करिया पड़ियो हैला आगुरु सेइथरे हे जाउथला किंतु एबे वर्तमान आ हो नै एबे कोन करिया पड़ुछि ना निजर गोटे अकाउंट क्रिएट करिया को पड़ुछि ए देखो तो लॉगिन आ गोटे होछि क्रिएट अकाउंट तो आमे कोन करिवा क्रिएट अकाउंट क्रिएट करिवा आपणकर टीचर जदि अवार्ड अप्लाई करिया चाहउछंती ताले आपण माने कोन करिवा ना निजर जो टीचर प्रोफाइल जो मोबाइल नंबर टा ऐड हेइ गछि सेही मोबाइल नंबर को आपण माने एठी अप्लाई करिवे बा ऐड करि देबे तो एठी मोबाइल नंबर तबा हमें देखंतु 9 दे देबा दे देली मोबाइल नंबर टा दे देली तो मोबाइल नंबर दे देला पर आपण को मोबाइल को गोटे ओटीपी आसीबो होला ओटीपी आसीबो ओटीपी को हमें कोन करिवा फिल अप करिवा ओटीपी टा फिल अप करिवा ओटीपी फिल अप कला हम देखिबा कोन आसी देखंतु ओटीपी देकी मु फिल अप कर देली एठी फिल अप कला पर आपनकर जदि टीचर प्रोफाइल ले अपडेट हे कि थिबा मोबाइल नंबर ताहले किछ असुविधा हो नै तो एठी डिटेल्स तथ्य लिखि दैछि सिलेक्ट द अवार्ड टाइप अवार्ड नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एथरे हमें फॉर्म टा फिल अप करिबा अकाउंट क्रिएट करिबा एथरे डिटेल्स तथ्य रहिछि अवार्ड केमते अवार्ड अप्लाई करिवे टीचर अवार्ड अप्लाई करिवे ना आ कोन करिवे तो डिटेल्स ड्रॉप डाउन रो सिलेक्ट करिवा तापर फॉर टीचर अवार्ड्स द एप्लिकेंट डिटेल्स विल बी ऑटो फिल्ड टीचर अवार्ड रे आपण मानकर जहा टीचर प्रोफाइल थिबो से ऑटोमेटिक कोन करिवो एठी सब भिडी के नै आसीबो टीचर कोड मोबाइल नंबर डाटाबेस रे जहा अछि सब नै आसीबो तापर फॉर सीआरसीसी अवार्ड रे आपण कोन करिवे ना सीआरसीसी अवार्ड जदि थिबो आपण माने सेमती ऑटोमेटिक आपण मोबाइल नंबर रे टीचर प्रोफाइल डाटा जहा थिबो से भिडी के नै आसीबो फॉर ऑल द अदर अवार्ड्स पे आपण मानको डाटा मैनुअली फिल अप करिया को पड़िबो हला तापर आपण मानकर आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट तो अकाउंट क्रिएशन हो गला पर आपनकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड को कोन हबो ना गोटे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आपनकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आसीबो तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आसिला पर लॉगिन आईडी पासवर्ड रे आपण माने एठी कोन करिवे लॉगिन करिके आपण माने टीचर अवार्ड पे अप्लाई करिवे एठी लिखिछि आफ्टर लॉगिन इन यू कैन अप्लाई फॉर द सिलेक्टेड अवार्ड थंडा जोर रू तेणु एठी हम सिलेक्ट अवार्ड टाइप लिखिबा इंडिविजुअल लिखिबा हैला इंडिविजुअल अवार्ड नेम टीचर अवार्ड लिखिबा तो टीचर अवार्ड लिखिला को आपनकर टोटल पड़े आसीबो हैला तापर लॉगिन नंबर डज नॉट मैच प्लीज एंटर द टीचर कोड तो एठी आपनकर मोबाइल नंबर सहित देखिबो टीचर कोड एंटर करिवे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यू मैच करिवे हैला तो मैच करि सारला पर आपण मानकर तळक तळ फॉर्म खोली जिवो फॉर्म रे आपण फिल अप करि चलिबे लास्ट को आपनकर गोटे आसीबो कोन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म एथरे तापर आपनकर यूजर आईडी पासवर्ड आपनकर मोबाइल नंबर को आसीबो तापर आपण माने एठी कोन करिवे लॉगिन करिवे लॉगिन कला पर आपण माने इजीली अप्लाई करि परिबे अवार्ड पय धन्यवाद वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब शेयर